manok kene kebahagia menabi manok kak dinto bede iatas cukup bahagia menabi cukup bede neng aing lepas seneka juga makhluk-makhluk selain. Jangan sampai dianggap remeh perbuatan baik walaupun nampaknya kecil. Mun paratuh ke Allah ni kesinya bepakiteun kula sareng pasti masuk ke surga. Mun paratuh ke Allah ni kesinya bepaki dosa keteun kula sareng panjenengan kak ditu sepora. Mun paratuh ke Allah ni kesinya bepaki malaikat mungkar nak stop tak usah meriksa. Gara-gara lalak keker ke tempat mansen tak ganggu petutup sampai kenyang lalak gelak senginum gara-gara amal secek pontun kula sampai ngangkep amal kayak itu nek kenek remeh tapi kak itu saya nyebut pagi masuk ke surga. Semulja pengurus takmir Masjid Asy-Syafi'iyah, setuju jamaah Masjid Asy-Syafi'iyah, tak lupa juga cakanca komunitas Sajadah Fajar sepetin kaula amul jaki. Alhamdulillah kala ben takdir Allah elaku samangken beten kaula sareng panjenengan kenging kablesen dari Allah kuliaki pangkelian beten kaula sareng panjenengan sedaya paringi kasokan hadir de salah setong Baitullah engki kak dinto Masjid Asy-Syafi'iyah nyampeteni di kanan dari Allah lebat muadzin segelek kak dinto ngaturaki undangan dek beden kaula sareng panjenengan sedaya kaangkuy hadir. Hakikatipun undangan kak dintoh dari Allah namung sampeaki sareng muadzin Allah ngatori longku dan kula sareng panjenengan delema Allah iki kak dintoh masjid. Alhamdulillah badan kaula sareng panjenengan termasuk kabulipun Allah seepele sareng Allah paringi kasokan hadir sebab beda juga enggak dintoh kabulipun Allah seki belum sempat hadir tapi dekateng menabi panggil sareng panggilan-panggilan selain gesek gak dintoh kadang-kadang beda yade napa boleh menabi tempat pun pas lapangan biasanya panggilan eka bisa ajoget biasa jamaah sebetin kalau muljaki mila dari kak dintoh kabiten beten kaulah ngajak asyukur di ajunanipun Allah larang hidayah kak dintoh tak setujenah orang kaparengan hidayah kuliaki panggilian kasokan hadir di masjid kak dinto tak lupa juga ngaturaki songkem sholawat tor salam de Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seampun abimbing beden kaulah sarang panjenengan setuju kalaban bimbingan dari Rasulullah maka beden kaula sareng panjenengan saat semakin jumeneng beda dalem Allah kak dinto para jamaah sebeden kaula muljaki
kegiatan seelastariaki sareng sajadah fajar saben are Ahad dari setong masjid selain salaina kaangkui amak muraki masjid juga kaangkui ningkataki iman bedun kaulah sareng panjenengan setuju. Sebab iman dan kula sareng panjenengan kak dinto edo bagi sarung Rasulullah tak stabil. Al imanu yazidu wa yanqusu fajaddidu imanakum. Iman kak dinto kadang atamba, kadang di saat yang lain korang, kadang ongke, kadang toron. Mila dari kak dinto Rasulullah makon fajaddidu imanakum, perbaharuilah iman. Maka kegiatan saben hari Ahad diantaranya kaangkui tajdidul iman. Sebab beda telok kak dinto kategori iman makhluk juga kabulaipan Allah. Beda imanun yazid wala yanqus. Beda tingkat imana kabulaipan Allah ongke terus-terusan tak oning toron. Nasi pertama kadinto imana para malaikat, para nabi, para rasul. Nomor 2 imanun la yazidu wa la yanqus. Tingkat iman kabulaipun Allah saya tak ungke juga tak toron. Maka nomor 2 kak dinto tingkat imana para malaikat. Malaikat kak itu didesain oleh Allah kaangkui taat dek Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat atas perintah Allah dan selalu melaksanakan perintah Allah kak dito. Namun senyamana malaikat kak dinto tak bisa berkreasi. Engki namung ngalastariaki pakon dari Allah sesuai SOP. Sobung malaikat namun beko sobung. Sobung malaikat kak dinto apa di pesawat sobung kak dinto. Melai pun tingkat iman kak dinto stabil. Taat. Nah nomor telok kak dinto tingkat iman dan kula sareng panjenengan kadang ongke kadang toron. Maka kegiatan saben are Ahad kaangkui tajdidul iman. Sedeng kadang iman dan kula sareng panjenengan tergerus kalaben situasi ben kondisi, tergerus kalaben tatengkun, tergerus sareng HP seesena macem-macem. Hadirin sebutan kaula muljaki. Namung eka geli iman kak dinto abstrak, tak padeng bedai kak dinto. Padengnya iman kak dinto dari sikap, dari lalampan perbuatan, dari dedebun, juga dari akhlak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sampurnana imana orang mukmin sepaling bagus akhlak. Jadi akhlak kak dinto aplikasi dari keimanan seseorang. Karena iman kak dinto tak pedeng, maka dekik bisa mudah tingkat keimanan kati penapa tingkat akhlak ke orang. Seperti kejukan dari dedebun
kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Peserah seiman dek ka Allah ben hari kiamat, maka sopaja ada debun kala ben debun sesai. Mun tak bisa neng, maka debu sekaluar dari kabulaipun Allah kak dinto mencerminkan tingkat keimanan kabulan Allah. Sepeningkatkan dari lalampan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu fal yukrim doifahu ben sama cema peserase iman dek ke Allah ben hari kiamat hari akhir, maka sopaja amul jaaki tamoy amul jaaki tatangke, maka lalampan perbuatan amul jaaki tamoy amul jaaki tatangke gak dinto cerminan dari keimanan seseorang. Sepeneka juga iman gak dinto epangki dari sikap ngadepi kondisi seacem-macem gak dinto kata kenapa sikap betul oleh sarang panjenengan nalekana ngadepi sikap misal epon capok musibah kata kenapa sikap betul oleh sarang panjenengan. Beda riwayat kharaja data yaumin ala ashabi ruya annahu alaihi salatu wassalam kharaja data yaumin ala ashabi. Riwayat aki cek saungkeun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam setong saat kak dinto keluar dari dalam mangkiipan sepenapan sahabat. Faqala maka Kanjeng Nabi atanya kaifa asbahtum, bagaimana kondisimu pagi hari ini. Mungkin pertanyaan kak itu juga bisa dihadapkan dan kule sareng panjenengan kati penapah dan kule sareng panjenengan setuju lagu samangken. Faqalu maka sahabat ajawab asbahna mu'minin, alhamdulillah dan gulaku semakin tetap dalam kondisi iman ke Allah mu'minina billah. Faqala alaihi salatu wassalam maka Kanjeng Nabi atanya wa ma alamatu imanikum, napa tanda iman sampean. Mak sampean ngoca alhamdulillah gulaku makin kula tetap dalam keadaan mukmin iman dek Allah, napa tandana? Qalu ajawab para sahabat kala nasbiru alal bala, kula sabar sikap kula sabar nalekana beden kaula ngadepi belai musibah. Jadi sikap aplikasi dari keimanan seseorang ditentukan kalau benar sikap kati penapah menapi keingin musibah. Seorang mukmin menapi keingin musibah gak itu sabar wa nashkuru ala roho nalekanah keingin kajemberan maka bersikap asyukur tak lupa matur sekelangkung dek Allah wa nardha bil qada. Seorang mukmin gak dinto agak diidubaki sareng sahabat nalekana esok one petanya sareng Rasulullah juga diantaranya ajawab abdinah naremah kala takdir Allah, takdir saya otak betak saya. Jamaah sebutin kaulah muljaki debu selain ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asobathu sarra syakara fakana khairan lah
wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lah. Kanjeng Nabi ada sungguh mengagumkan. Bayangkan, Nabi kagum, apalagi kita. Sungguh mengagumkan. Napa yang mengagumkan? Amril mukmin, sikap seorang mukmin. Sikap pekak itu setuju na saya dalam kondisi apapun saya saja. Dan sikap ketika itu sobung tak ekandik kecewa ekandik masa orang si mukmin. Kata kenapa sikap dia? In asobathu sarra syakara. Manabih narema kabungaan tak lupa asyukur, tak lupa matur sekelangkung. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lah. Menabih kenging musibah, kenging mudarat menimpa dek kaabna, maka sikap epon sabar. Fakana khairan lah. Kak dintoh tampilan-tampilan tentang keimanan seseorang. Epangki dari akhlak, epangki dari dedebuna, epangki dari lalambana, epangki dari sikap menghadapi kondisi saya berubah. Hadirin jamaah sebutan kaulah mulyaki, muka-muka dan kula sareng panjenengan tamasoah seitu buah kisareng sahabat kami alhamdulillah tetap dalam kondisi iman dekat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun konsekuensi saya aturaki gele akhlak dedebun sikap sarang perbuatan. Kadinto menangka mukaddimah pengantar sampai kurusan apa? Bener kula nama ngaturaki setong hadis dari Rasulullah. Kiburu kadinto pengantar. Keleresan kak muka kitab matero ibu tak agak dinto beda kitab Nasrihul Ibad benda hadis siapanya sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang sebelas, orang sebelas kita mohon maaf gangguan bukan pada pesawat televisi Anda. Orang-orang sebelas, orang-orang seandi empati dek kasosaan pun orang, dek penderitaan pun orang, dek panyongkan pun orang gelak bakal kabelesi sareng zat semaha beles. Hadirin sebutin kaulah mulyaki, mela dari kadinto bedebu dari Rasulullah irhamu mamfil ardi beles sesampian kapi dek makhluk sebeda bumi yarhamukum mamfis sama maka beles kasampian sebeda atas kongang sebeda atas kak dito Allah kongang juga sebeda atas kak dito para malaikat kak dito rumus kapan dan kula sarpankan beles dek kabulan Allah maka Allah beles dek beten kula sarpankan setuju berkaitan kalaben hadis kak dito
beda cerita, beda kisah, beda hikayat lekak dinto setro iya toragia hikayat dari peserah ben hikayat tentang peserah wa fi muwafaqati hadzal hadis hikayatun an Umar sesuai kalau ben makna dari hadis kak dinto beda hikayat beda cerita dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kana yamshi fi suqqaqil Madinah setong saat Sayyidina Umar kanto miosan pasar Madinah faro'a sobian kana fi yadihi usfur Sayyidina Umar ngolati bedenak kana etanang anak-anak ni keneguk manok emprit cai pun orang coba lagi ya nyaman anak-anak neguk manok kadang petek main manok gak gitu lagi wakana yal'abu bihi nak kana gelain mainan kalau ben manok le manok ongkuan benih manok nanak kanak benih takut kelero yal abu bihi jadi amain kalau ben manok sek teku manok ongkuan gak dinto farahima Umaru dzalikal usfur maka Sayyidina Umar neser ka manok gele iki bola naik kemain masuk anak-anak kebahagiaan manok nika menabi lepas menabi manok nika ekorong tak bahagia iki korang uning jamaah ikat untuk andi manok seekorong compok iki sebenarnya kacukan kebahagiaan makhluk selain manabi bedeneng alam mah cukup menabi bedeneng aing lepas menabi cukup bede akuarium tak bahagia jadi cukup nih kebahagiaan bedeneng kolam dari air lepas dan gula masih menabi tak kelero mangki cukok bedai akuarium neng compotna ketua sajadah fajar menabi tak kelero mongke kelero iki manok kene kebahagia menabi manok kak dinto bedai atas cukup bahagia menabi cukup bedeneng aing lepas okay. Senai kecukan makhluk selain maka Sayyidina Umar ngabes manok seekemain mosona kanak kadi neser Sayyidina Umar kadi to eki fastarahu minas sobi maka manok gelek iyo bengi sareng Sayyidina Umar dari nak kanak se neguk manok seekemain gelek karena neser fa'at takohu maka lepas manok gelek menabi terone ro Sayyidina Umar samangken seandi manok sabe ekorong napa keteran napa manok nama ocol lagi falamma tuwfiya Umaru radhiyallahu ta'ala nu saampunah Sayyidina Umar kak dinto wafat ra'ahul jumhur banyak orang sing ngolati dalam mempena tentang Sayyidina Umar fil manam fasa'aluh maka banyak orang gak ditanya dek Sayyidina Umar an halihi tentang kabedekna Sayyidina Umar sampurna wafat faqalu ma fa'allah bik banyak orang saya tanya
apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Anda. Ini kemempena orang semak ke Allah sebab mempe beda dua, beda ru'ya sadiqah, beda mempe si bener kata Nabi Yusuf mempe seleras. Nabi Ibrahim juga tak mempe, ini arafil manami anni adbahuka, mempena nabi, mempena para aulia, mempena orang-orang sesoleh, nakah mempe sejat lakar dari Allah, benih dari syaitan. Nakah sepaneka juga mempena orang-orang sesoleh. Dalam mimpinya atanya dekat Sayyidina Umar, apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Anda? Napa jawab Sayyidina Umar? Qala ghafarallahu li wa tajawaz anni. Allah nyaporah dek dan kula, ben Allah tak terus ngurus dosa kaula. Jawabnya Sayyidina Umar, qalu bi ayyi syai'in. Orang-orang gelak tanya ke Sayyidina Umar, sampian sepora sareng Allah, Allah tak harus ngurus dosana sampian. Polana napa? Bijudikah? Napa polana lo mana sampian? Au biadlika otabe kalaban sikap adil sampian? Au bizuhdika otabe kalaban sikap zuhud sampian? Jawab Sayyidina Umar, qala adabu Sayyidina Umar, lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni fit turab wa taraktumuni wahidan. Nalaikana sambian kebi kak dinto nyabek kula bendem kubur topoe tanah ben kula tinggal kibi-kibian bade dalam kubur. Fadakhalah alayya malakani mahibani, pas datang dua malaikat seserem. Malaikat napa enggak? Malaikat napa? Malaikat napa? Benih kiron. Ngate ngoreng Madura ni kesuka bungu bocoknya mana malaikat mungkar nakir pas yuba benih kiron. Pola serem iki. Mekah ni ka beda suku lain, pasar malam, ataan seng, pas yoba pasar seng. Mekah ni ka tempat Nabi Ibrahim memanggil umat ke angkui haji, nyamanah ka dinto Jabal Abi Kubais. Masoreng mutur pas Jabal Kubis. Malaikat mungkar nakir pah yoba benekeron bare seserem fatoro akli. Kalau benda tengah dua malaikat elang akal kula cek sakingan makin kelenger iki warta adat mafasin ngeter persendian kula min haibatihima, dari perasaan takut kaula dek kedua malaikat seserem kula. Wa akhodani, pas dua malaikat neku ka kaula wa ajlasani kula petunjuk iki. Wa arada ayas alani, malaikat kula bakal mareksa kaula, bakal hisab soalnya pertanggungjawaban tentang amal-amal lambe. Apa yang terjadi? Fasami'tu nidaan minal hatim, pas kula mereng beda suara tai pangki dari kak mas suara kak dito utruka abdi. Malaikat sekadua seurus ria dina akhir ya stop musuh saya atas beda suara soro jok nerusaki ngurus kak dito cepon suara gelap utruka abdi wala tukhawifahu cek kok takoin iki fa inni rahimtuhu saungkuna kaula cepon suara gelap kula neser kakabula kaula kak dito wa tajawas tu anhu ben kula tak terus ngurus dusana
kalakuan cobaan enten anapa li'annahu rahima usfuron fid dunya fa rahimtuhu fil uqba polana kaula ka dinto Sayyidina Umar saya maksud lambek ki berto odik bedetnya andi perasaan beles neser deka mano itunya maka kula semakin neser deka kabula kanto fil uqba akhirat jadi mentero kan neserna Allah ocol deki manon gara-gara neser kamano melana jangan sampai dianggap remeh perbuatan baik walaupun nampaknya kecil mun paratuh ke Allah ni kesinya bapak kita kula sareng pasti masuk ke surga mun paratuh ke Allah ni kesinya bapak kita dosa kita kula sareng panjenengan kak kita sepora mun paratuh ke Allah ni kesinya bapak malaikat mungkar nak stop tak usah meriksa pas beda boleh kak dinto cari tanah Imam Ghazali niki Ru'yah Al-Ghazali Ru'yah Al-Ghazali fin naumi Imam Ghazali kemempeh iki fakilah lahu maka Imam Ghazali kak dinto tanya aki ma fa'alallahu bik iki apa yang sudah dilakukan oleh Allah kepadamu faqala auqafani baina yadayhi Allah kasokan malongku beten kula benda iya junanipun Allah jangankan Allah menabi benda santre kasokan yang masuk ya cong tojuk dia cong katipan apa kubis sana jangankan Allah guru dan kula sareng panjenengan menabi kasokan mah longku dan kula iya junane pun betapa bahagianya le Imam Ghazali ketika dito palongku iya junane pun Allah wa qala li Allah atanya dek kawuluh jaipun Imam Ghazali bima qadim ta'alayya apa senyebut pagi bekna petojuk dia sampai bekna palongku ya dekna sengkok fasirtu azkuru amali maka kau lepas nyebut pan sepenapan amal kau le amal kebagusan Imam Ghazali faqalah lam akbalha maka Allah aduh kok tak nerima sekian banyak amal kebagusan saya sebut masa Imam Ghazali tak terima sareng Allah benih pola Najriyah wa inna ma qabiltu minka zata yaumin nazalat dubabah ala midati qalamika litasharroba engkau naremah dari bekna polana esetong areh bede lala keker dekat tempat mangsena bekna kangku ingin mangsen gelak wa antah tak tubuh betul jadi bekna para pakna noles ngarang kitab para pak ngarang kitab bede lala keker dek tempat mangsen seibudi noles sareng Imam Ghazali fatarukbal kitabah gara-gara lalak keker ke tempat mangsen gak dinto Imam Ghazali ambu tak nerosaki nulis boleh iki hatta akhatta hadha rahmatan biya sampai lalak gelak muntut bagian maksudnya pun sampai makenyang matotok sengenom iki di Imam Ghazali tinggal karena apa? Rahmatan karena beles dekat lalak gelak iki summa qala ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala pas ada bu imdu bi abdi ilal jannah malaikat palanjut tangka bula gelak masuk ke surga gara-gara lalak
gara-gara lalak geger ke tempat mangsen tak ganggu petutuk sampai kenyang lalak gelak sing nginum gara-gara amal secek pontun kula sampai ngangkep amal kayak itu nek kene remeh tapi kak itu saya nyebabaki masuk ke surga. Hadirin sebetulnya kalau merjaki ngereng betulnya kula sareng panjenengan berlomba-lomba kaangkui ngamal lagi pun apa saya bisa iamal lagi senajan perak nek kene senajan amalan saya mungkin pandangan manusia kak itu remeh secara oning dari kak itu saya nyebabaki dan kula sareng panjenengan masuk ke surga. Moga-moga dadi renungan monggo den kula sareng panjenengan, moga-moga beda manfaat pun apa dari cerita gelak dari Sayyidina Umar sareng Imam Ghazali. Ketika itu saya bisa ya toraki korang lakongipun nyona sepora malam betul kul sakit gigi lagi serepon ampun amanat lagi alhamdulillah bisa hadir dekat kita. Moga-moga setuju tetap dalam kondisi iman dekat Allah Subhanahu wa taala ben iman kak dinto kasangguh ten kulis sareng panjenengan aja bis dekat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.